Dehqon borib shudam. Блин, сокаш рехсом. Он дадим ку, ки медонад комментарий зоташа нависаста пародаша. Ин алака ях мобот харбузе калонждагише. Тагия. Ман харбузи майдача ашираш баландиша кафидас. Ман пурсидамда инам ягон паррандами хайвон караги мегум негуфтан. Ҳозир ин деҳқон муроҷиунако шарм доштидан негусидиям. Ино метарсидан ҳамзи бо омда харбуз мусул ҳамаҷа мегиранд мана меинам. Аҳли ютуба салом. Ҳозир саро омдем. Як деҳқонакокате шино шудем. Тарбуза коштаги шумо ба 1 моҳ шудааст. Аллакай тарбузош андохтагӣ уже буромдагӣ ана муқанамқа хушрӯ. Ҳозир аслаш мо хаздари харбуза мерем, баъд пахтава. Харбузоша зӯр гуфта таъриф мекунам. Ҳозир харбузошно рафта мебинем. Тарбуза ва калоншудагиша бин аллакай. Хушрӯгиша. Мана тарбуза хушрӯгиша 1 моҳ ба шуд. Ин 1 моҳа де акун? 1 моҳа. 1 моҳ аллакай меха калон шудааст. А? деҳқон қандаш занадӯй деҳқон баравид агар деҳқони асил бошад олибсотарон не деҳқон тарбузаша 5 сомон 6 сомон бахаритон меҳнаташ осон не ин тарбузчаи хушрӯгише худо хоҳад баъд аз 1-2-3 моҳ як кас мехӯрад ана намехел кард таги барг ба рус мешудааст ин хушрӯгише тарбузчака танг мекунанд уже он пухтагӣ даже. Тарбуза хушрӯгише. Баъд 20 сентябр. Баъд аз сентябр. Ин замина бинед. Худо хоҳад ин тарбуз чаққад одамо баҳс мекунад. Ён пӯлака пойда мешунад кай ба холӣ мешуд мо хӯрда гирем гуфта. Майда кинда ҷигда базад чинда мегирехтем қалавора шушта кашад пешпа хӯрда мегирехтем. Ҷигда. Ҷигдаҳои хушрӯгиша. И ҳаваси одам мебинад. Калон зӯр. Ҷигда қачам шаде? Мо ноҳияи Конибодом деҳаи Дашқаранта қонда. Баъдаро мефурӯшад то охири. Ин деҳаям мефурӯшад мисуни? Ҷигда мефурӯшад не? Мани новастчаи хушрӯгиша. Ин ҷигдаи хушрӯгиша. Ҳозир ин деҳқон муроҷиунако шарм доштидан негусидиям. Ино метарсидан ҳамзи бо омда харбуз мусул ҳамаҷа мегиранд мана меинам. Шарм доштидан. Мана харбуза. Ин харбуза номаша чӣ гуфтӣ? Обинавод. Ин хушрӯгиша бинед. Канес. Бӯша зӯрише. Ин сари вай дигарде. Сари замин ба ин хушрӯгиша гирисосми? Набин. Обинавод ҳозир бо дигаша мегирем. ин чӣ хел шавад пухтаги сом мухӯрад? Тиш. Бачо. ин ҳайвон худи гург бо ина? Шакал. Чиябори мугуд. Шумо чиябори мугуфтиам месниё. Чиябори омда мегазд аз харбузе. Кофтам. ин ҳамба шаба хомеред ми нигоҳ карам ба? ин деҳқон азобаша бинед он фонаре ки шаба хорафта чишмош хе ягонҷо бошад пеш мекарянда. Хе мекандааст тамом вайрон харбуза. Ина гова метедиан тамоман. Мана убитка зиён. Чанс 5 сомон убитка. Агар 7-8 набошад агар. Мана якта хушрӯш будаст. Мана ин хушрӯгиша бинед. ин пазад агар пӯлока ҷудо мешудааст. Мана ин кунаш аст ку. Кунаша ин хекуна ин пухтагӣ набудам ва часпидагӣ ин хекуна ҷудо мешудааст. Бӯи харбузи свежи зӯр. Ҳозир муроҷиунакои алда мекунем. Сиравно омда ягон чиз мегӯяд не. Деҳқон харбузаша 5 сом гӯяд 7 сом бахарид он меҳнатиша хиниша бинитон. Деҳқона. Мана обинавод ҳоли ин салхон будааст. Ин зангориш баъд рафта зард ин ранги асал мёд асал бой мешудааст. Бародаром деҳқони ман расо хушомаю. Ҳар як дафъи деҳқони дидагинда. Деҳқони дилам мемонад. Меҳнаташ ганда қим будааст.
بله اینجا نمیخته کفیده او کلانشه نه شیر نشان ببین کفیدگی میدو این کفیدگی این ucu کفیدگیه من این خربوزی مایده چه شیرش بلندیش کفیده است من پرسیدم ده اینم یگون پرنده می حیوان کرگی میگم نگفتن این اهمی پختگیشه بوده دیخون زکادرم نگفته نه نگفته دیان کادرم من اینجا نش کلانش بود شهر میدونست همسیفون بینات خربوزش بول بوده است اون همه مخوران میگه سودیدنی شیرنیش کفیده است کم این واقعا ویشی زور بوده است حالا اینا ما کشتی هم نشون میدیم مازش میبینیم یک کسی میگه از کامنتاری نوشتن شما میفرستونیم این آبی نوات و این خربوزه حالا با یک خربوز زورشون های نشون میدیم کنی کی میدونن می نوشتن کامنتاری باشه پرودا زوتشه نمودشه بچه‌ها درن خربوزان میگردیتون کنین زمین خربوزه بوش ببینید دست بوش زورش ببینید مایده که مونده من خافه میومدم این قشلاق کوچکک و دهه کوچکک بعد داش خرانتاق که گاری پیش لبوی رابا خربوزه بود کانده میگریختیم ولی سپید کردید سویباش اگر نبینفته حالا سویباش تروگ شده پیشین وقت نیست خی کانده گریزم خی کارو نیست من اینه فیلمه شانسی İngiliz kalamdısı. Yine kalonuşu benim tam. Oh, krasavчика. Peki barbar tutmuş dasti hamaşa? Peki barbar tutmuş bana bu. Ne diyor? Bacıda kalamdı. Ana. Karbuza nigo kunto. Zura. Wow. Mamneko. Hozi. Obi navota bas mukunim yagonda zuri kalnash burun megirimu. Bas oli bova муроҷинако гурехта гаштан деҳқона меқабем обязательно дегустация сои худо русска сто ту сои худо бачо ҳамин 1 гектар агар харбузи қанди навод кори дагар мидове мугоди на бо ай мидове кори чанд қадар гиред чанд кило гиридагар ин дуруст ҳосилатон нақ шудаги ки медонад навистон комментария просто ин чӯ ман комментария навистон кусиям медонистагио нависадагар намедонистагио мехонад ягон кас мумкин россия ба ҳами 1 гектар замина ҳисоб мекунад чанд қадар пул расход мешавад чанд қадар ҳосил мешавад фикр карда дида баъд омада деҳқонӣ мекунад برای همون گفتم بچه‌ها من خودم راستی گپ خیلی نمیفهمم مراجعه کو گریخته گشتیم انا این زورشه خربوزه کرسافچکی این کادران مایده بود از نسام دل این کلون این سری کالی من کلون این این با کلون نه اوه کنی boş زور давай стоп دیگه پرودشو میکنم стоп کادر من نمی خربوزه زنگاریش با ممکن نظر شما با بی‌مزه می‌بینم و حقانه زور بود است ما وجود دگوستاسیون کردیم ز کادرم حاضر کادرنده هم نشون میدیم حقانه زور بود است ویشی زور اینا اسفاره چارکو واروخ اومده گرفته میبرم هم دیگر دگار میکنن در هم دیگر چامپولی میبرم با مازی زور نکنه بوش نیست وای قاندی نواد زور آبی نواد توی Neki in avayam şirin. این вообще زور بود است افتاش خودی بی‌مزه بود на самом деле جزئی هم شیرین بود شیرینش بالا داشتی Peki bargandır uçtu üstü. Bu yaktı tike. Hamma xarbuza şirin şudan işlətirəm. من یک نمود خربوزه یافتیم ملکه اینا کی میدونن ذاتش چیه اینا خام هم تو یافتیم این کم تر که دیگر بوده سعی
خربوزهشون حوصلهشون نقص دیخون خاندازنان مهنت کرگی همین اثرش تا حاضر همین خربوزه هم خیش شده 3 ماه پورا هم خیش شدگی 3 ماه مهنت کرگی من از این خربوز شیرینشون مایدهش بیافتیم این نامش چی بچه؟ همین خربوزه بنیتون کلوناش خریدن گیتون بیرونش دادیم که کی میدوند کامنتاری به ذاتش نویسه است پارودشه استبیو این سوکش بنیتون سوکش دیدین این رحمت کیه دهقان با کاشتگی و کنی دهقان با روشلا ولی این سوکش ریخسون Zotado. بله وای خربوزه خورتون سر زمین بخوری تو دست نسام دلی او باشه بینه نه هزار آمد اکو خربوزه آنچه این خیلی با مازش نخورده بودیم این زمین اینو نه دروغ با اینو نه زمین